Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Bagada c'est votre cas, bébé. Ah, Z. Kokaya, Boubou, ils sont ça va. Mami Damele, ça va. Quand même, Lamine, ça va. Badra Aloui Tangara. Ça va quand même, Ida. Ustaz Dougouré, ça va. Morgan, Nene Vignoron. Nous ne devons pas porter plainte. Ni ma fara Karim ni Ibekala. Ika Jamana, Karim te fait un blé, Ibeka fanati. Mi porter plainte de Ika Jamana from Mumbolo. Non, ite tout le kama. Ika Karim to Ika Ulutika pour l'outlale no de. Ah, Iki Nyeshi Ika transition ma. Ira ni mana kibe kusuteni. Mais Karim ni Ibeka Ulubika kola peu parce que Ulute fangala blengwa. Ça c'est fini ça. Nous te faisons la aïe kunto soumana quoi. Surtout Ibeka to soumana era de doni. Franchement, nya fille de la mec là na fille Morgan. Parce que mbolé be kuma de me. Ya fam. Ibeka to aga soumana. Kana black lela. Mo chite Ibeka to fola bleni ete. Ere be bo jedo won ko Ibeka. Itika karti ni na ko kelege. Transition qui a carte nina tagana a problème de résolu. Ibeka c'est fini pour Ibeka temblé. Pas j'y élément ne dorni. Ko be ko kilen quoi. Karim Ibeka vraiment ou toi, il a problème fouet de tout le route na sega carte nina ko nyana bo blé, ou na sega fouet que ton problème c'est le Mali, c'est ton carte nina. Il faut résoudre ça avec la transition. Il ko ki be ku soutenir normal ni be ku soutenir quand il a problème ta et pas nyefulu de yana vraiment carte ni na ko problème de bana Mali et France connaît Europe connaît ayanga Asim Goïta ameki i soutenir normalement ibeka Asim le soutenir ibeka transition et soutenir problème bidane boli bole ta ka exposer ou lui ka nyefulu mais par exemple taraka ba et il peut rien faire là ibeka tsika foi que ibeka est parti ibeka to sumana quoi ne dogoni Wallahi, ato sumana yiredi. Ika problème yiredi taille Morgan. Ma famille a mia fille de la mena fille yankwa. Adabla. Peu. Parce que ni magara ibeka la dore, i magara sonne là quoi. Parce que ibeka te problème est malien di. Ako na baham ma quoi. Aya ko ka te fengena aya boy. Na ya boy bo aya toy aga suma ka sono quoi. Kungolo ka suma quoi. Mais toujours, Ibeka, le problème de ton pays, et nyeba là, il était demseni. Mounoube qui est Jamana beka tourner autour des Shogel, les gens de 91. Jusqu'à nos jours, Jamana beka tourner au lieu de Nord, ou le beka à Bersoro, ou sous de beka à Warsoro, ou sous de beka à Katakou Kono. Nebe fanta et fatadeni. Quand il y a de moi, il y a des bécadem. Hein? Et le catinina quoi qu'elle l'a bu, Morgan. Catinina quoi qu'elle a tiré, tu défends la transition. Et Catinina t'adoreka exposouille. Vraiment, n'est pas andala. Amekam, au soutenir. Mais et au guerre, et il ne doit bécade et Karim ne peut rien. Ibeka ne peut rien. Ibeka, pour le terrain black, la fou. Wallahi. Bilay Morgan teka mana ka fie nya fie ya gwamena fie ibeka toyi ibeka biga ko la pepe a segena fane na ka baneni ka burja c'est toro c'est bon là aya toyi ten quoi franchement ere demsendi un enfant de rien odi ibeka ka ni sigi bitugoni kemini sikebe ibi dongoli baka ka burja nya fie inbox kono mekla ka na fie Facebook kaya ibeka tiga foyi ibeka tiga problème ami balikana na ami bal foi la ndoni ibeka tu bois la yedi ay afani naya ka baneni ka burja c'est lui le président le plus insulté au monde c'est Ibrahim Boubacar Keïta aya to intin quoi dokera toro c'est toro quoi toro c'est toro ibeka transition musu et soutenu ibeko musu soutenu Morgan ika katinina taika problème taika jokoro ou qui a carte nina c'est quoi ou ga barake ibeka tiga carte nina pour et problème lui il est déjà parti belebele daganti ko be ko avertissement ne ko memulo ndogani ka fie kelete e woyote ko adabla abe digina walay ne ma nya fie duga me na fie yangwa abe digina toro mente se ga ndogani ye quoi
nte se ka do wara ke mais me se qu'il a dit de me so drone là ko be ko keni ibeka il est fatigué il est trop fatigué asegena alisa abe fangala abaka ajigine fana abaka okuma mungera ay sabali ten quoi toro et toro c'est toro ne e mokete ikulo masamado be yi fado quoi a to inten quoi il n'a rien aka foi ba sima masima a to ko be ko kele nga foli ba bela jele morgan ibe porter plainte wala ni ma dable ibe wuro sara nya fie box on mek la kana fie ni ma dable be wuro sara atola parce que ni eleni iko ki koromzo de ne ni koromzo de ne no o ko senjelo bolo jele ne fana ka mogo e fana manga teka ne sigi jinye dongo do ka duma foi kila iko ki koro de ne yene bunya ne fana yi bunya dogo e dogo ni ya de la ne du fe ni magara ibe kala parce que ibe ka ya nyene wallahi aya nyene wa je suis reconnaissant envers ibeka afane na ka abane nia ka jana te kuma be mfama ya normalement ne be de goromina e mangante ka taka intukuni parce que anana sane ngom mali kura anana sisani nganga mburo de nyogo maka faso de meka mali deme ante se do la amesi vidéo de la amantake mais dia don ne ka mogo e bini suga morgan amri ni wallahi adabla ko be kele mbele dagante ni ma dabla meti soro fo lilla kati porter plainte meti chetai fo lili wallahi ko be ko kele nga fo libo bela jene ay agoto morgan cheni flena be ko lo chuve ku ngoro la le kwa mata sigile ibe ga do mesa be dugumanta do wa billahi nga fo libo bela jene nkanu baga bela jene ko be ko kele mbora bi do rete mo chara Facebook sans fait parce que ni amene reponte ga video ke ko de gacha ni ko chara ibi imabo e kumadola sino be ko ni baro video ke ko ni sara ya tenete sara ali jinenye te sara mogonye mba dabla de ko dabla kuma kadinye ne mbwala domina fana mbabla mogo kuma te seka mbwala ko munete ka mogo bwala to mina ko be ko kele awaturi mandiye taika srafe ita fe kaye taika srafe parce que nete mogo fe nete tiga linga ibe sra sra kwante tai wani mogo na ika video partager ka donner ko bi bloquer parce que anere de ne laloma kun kun kele mbe ko mina mbala nentala ntara ibi ka sra mbenga wa mbenga sra ni amembe tunu ekle fla ko na ke chwe was no fuite na batch fuite na angongo mali kodi mena boka ndadu komi ko ceder kono ko ambe boko ga kombi ceder mogote ben uluko ko ben ko on te ceder kono onye pour ibe kade on mena kombe ceder et on mena ceder kamina fara ceder wa election mbal mawle bilibere dagantigi nesa o fana be ka senge kanga video tigi inyebe na video la iten wele e kane kono ngono de ta bonye ina sur video 1h du matin mo gare mo wele 1h ko on be ay ageto kon be onye pour ibekaye kon nana kon be ceder défend kon be ka keledo mbal ma malion ne ben ta fobi moi je suis pas pour ne pour ibekaye certes parce que ko be ko maliko ceder ko be on fera la ceder que moi je suis à rasta aujourd'hui au benima oh ma béma, moi je m'en bats le steak, billahi. Moi je ne suis pas comme ceder défendre, moi je suis à rasta. Ne à ça de bilibili d'arantri. Koko be kokli. En be tigne de fait. Wante do galon, ante galon fait, wante do galon on fera djewli. Wa jamanai. Ay ambe se muna o kuma de war tambulo son tambulo atan fakun atan bakun ambe kuma la wa kuma de beta yoroja. On kuma beta parce on bara kan si yango kuta ku keraya. Ngo ukoko asim kan tigara klaka akan présent kan black and la ngo c'est des films ngo parce que on ma tigila moyi on ma ka vidéo on ma photo on ma fait on mata photo nyini ngana nai o ma tigi nyini e kana ka ku do monte kana nai kuma betaka ko on kuma be me ko be ko kelenye. Moi, je ne suis pas un béga céder de ma on pour ibeka. Moi, je suis céder aujourd'hui. Je suis rasta aujourd'hui. Mon mari, il s'ouvre. Koko be kokele. Na ma wana ma be ma. Inye kele datuwe ka ke karamo ke tanyoy. Oredo.
Nama bɛɛ ma dɔrɔn I ye kelen I b'a datugu I b'a karamɔgɔ kɛ ta ɲɔgɔn ye ko bɛɛ ye ko kelen n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen sani n ka don ka si kɔnɔ n bɛ na ni sagi ni yira wa sagi filɛ dɛ dɔ ye ne wele n balimamuso dɔ an ye taa sa a wari yɛrɛ fɛn ko min yɛrɛ bɛ 109 euros ka ne wele ka sagi di ne belebele dagantigi ma ka fɛnw k'a kɔnɔ a tigi bɛ sedɛri de kɔnɔ dɛ a filɛ ka nin bɛɛ di yan awɔ a filɛ dɛ a y'a fo dɛ tulu bɛɛ de b'a la bɛɛ bɛ nin tulunin dɔn sisan nin tulunin ka ɲi dɛ a n'a fɛnw ka ca kɔnɔ wa o de ye ne wele ka nin di yan a ye foli kɛ ne balimamuso ye n'o ye an tanti ye ko bɛɛ ye ko kelen n'o ye Ami ye Umu Kamara ko bɛɛ ye ko kelen ko ɲuman dogobaga bilayi I ye wa ye subaga ye I ye fitiriwale a ye Umu fo a bɛ sedɛri kɔnɔ arasa tanti de don a ye ne wele ko ne ko ka d'a ye ka taa ni fa ka so bilayi ka dumuni tobi k'a di yan k'an kɔnɔ fa ni den fo k'an da ka so tellement fara dɔrɔn parce que kɔrɔbɔrɔ filɛ n'anw fara dumuni na dɔrɔn anw b'an da ka teni an bɛ te min dɔrɔn an b'an da ka tila ka sagi 109 euros walayi ka sagi ta k'a di ne ma a marque filɛ ni torrent ka tila ka parfum ni fɛnw k'a kɔnɔ ka di ne ma ko ne ko ka d'a ye ko ni mɔgɔ ne ye layidutigi ye parce que ale y'a ne dɔn ne ko n ko IBK toujours ne ko IBK a m'a di ne ma ko ne ko arasa bi dɛ a y'a di ne ma de ko parce que depuis ale ye ne dɔn ne ma dɔwɛrɛ fɔ ne ko IBK ko mɛ IBK ko n ye kankelentigi ye vraiment a ye ne ba Umu fo k'a kamara ko bɛɛ ye ko kelen kanu ma fɛn faga ko ma jufa ko n yɛrɛ b'a ko fo alibobiyani ko bɛɛ ye ko kelen ye n'o bɔra yen n balima maliyɛnw ko sedɛri mɔgɔw tɛ ka bɔ ko ka kuma cɛ ma zele ma parce que n b'a tɔgɔ wele ko zele de quoi zele cɛ ma parce que n'i y'ale ye dɔrɔn wa I bɛ zele de n'o ye tayiruba ye I b'a dɔn ko mɔgɔw k'a fɔra ko sedɛri mɔgɔw kana kuma mais ne Awa Ture kɔni ne ma kuma n bɛ walayi bilayi ala n bɛ fatu ne ma n ta fɔ ka bɔ n kɔnɔ n tɛ se n bɛ sa bilayi parce que mun na n bɛ kuma balima maliyɛnw tayiruba ma parce que aw t'a dɔn fɛn bɛ duguma sedɛri mɔgɔw tɛ se ka kuma o ye sedɛri mɔgɔw ye mais o tɛ ne Awa Ture ye belebele dagantigi ko bɛɛ ko gɛlɛn tayiruba adamaden kɛ hɔrɔn ye parce que bɛɛ bɛ n'i sigi ko n ye hɔrɔn ye bɛɛ bɛ n'i sigi ko dame bɛ n na n bɔra dame du kɔnɔ k'a sɔrɔ dame donna so kɔnɔ o bɔra fenêtre fɛ mais mun na ne bɛ n da don e la k'a da n kɔrɔkɛ kan Iba Bokum tayiruba ni Iba Bokum bɛ kuma a mɛnna duguma Iba Bokum b'a fɔ ne ɲɛna a b'a fɔ Anabɛli ɲɛna n'o ye Aziza ye ko awɔ de ko tayiruba ye ale kan ka tayiruba accepté n ko Iba Bokum n ko nin a kunkolo a man ja depuis ne ye tayiruba ye don min na a bɛɛ ni sini dayɔrɔ cɛ wallahi billahi n y'a fɔ Iba b'a kalama a kunkolo man ja n ko Iba n'i kana da nin cɛ ɲa ni il est faux ni ta ka video ta dɔrɔn I k'a lajɛ wo b'a la n ko nin filɛ nin n ko il est affamé n ko kɔngɔ de bɛ nin na nin t'a taayɔrɔ yɛrɛ dɔn sɛgɛ de b'a a bɛ ka sɔli yɔrɔ ɲini ka mɔgɔ ɲini pour attacher à eux n ko walayi n ko nin tɛ faso jɔ dɛ Iba ko ne ma ala ne dɔgɔnin walayi sabali sa n'o mɔgɔ ɲɛnama don ne ka idole don Iba de nana ka na tayiruba ta k'a sankɔrɔ ta tellement ne kun bɛ duguma ni Iba ne ye ɲɔgɔn wele ne bɛ tayiruba la gosi Iba kun tɛ sɔn ka kuma fɔ ne ye Iba ta bi t'i sigi fɛn k'ale ka idole ne ko grand frère n ko yɛrɛ ka fisa ni mɔgɔ minnu ye I yɛrɛ ma ko 7 ka fisa ni mɔgɔ minnu ye bɛ n'i sigi I bɛ se kuma la n'a ye tu es bien plus que lui I bɛ dugu min na se b'i ye ka tɛmɛ a kan I bɛ se kuma na I émelen don tu es fils de ton père qui est Bokum n ko k'i yɛrɛ ye grand frère n k'i ka fisa ni nin ye n ko I nin filɛ nin n ko bilahi n ko nin tɛ hɔrɔn ye n ko hali ni ye nin ɲɛ ye n ko hali ni n ko nin ka foyi ma ne ja n ko n y'a f'i ye n ko n bɛ sa n ko mais n ko don dɔ la n k'i bɛna raison di yan I b'a fɔ ala ko Awa ko ka n'o fɔ sa walayi tayiruba ye n ka idole de mais ko in kɛra ne Iba wele Iba ma téléphone ta Iba ye tile 2 de kɛ san'a ka ne jaabi ne Iba ne y'o fɛnkɛ ye dɔrɔn ne bolila dɔrɔn ka taa Iba wele n bɛna n ko Iba n ko idole de Iba n il a frappé très très fort Iba ma ne ka téléphone ta o de y'a to quoi tayiruba tɛ se mun na n bɛ n da don I la parce que maliyɛndenw t'i dɔn wa parce que ni Iba kun bɛ e ka fɛn baden de bɛ yen e ka fɛn baden de bɛ e tɛ hɔrɔn ye bilayi
e de binisi wa a jogo ka juguni bota wulu e billahi jogo min bala ni ya sigle abeka kuma munu fo silameya kuma munu fo abe ala kira ka wallahi billahi Tahirou jogo ka juguni bota wulu e billahi oui rema ko yire digene na de fait que ne kuma iba fait duguma ka kuma iba bola e koneta kuma comment de quoi non iba wo cheni nyela e doro muni mugo mi mugo nyana mai mugo mi kangeli tigi ngo wala ni ya visage laje ni ba do ngo wala je le sens pas ngo mengi na raison diano Annabelle la même chose Aziza klingeli Aziza fana jaza fana kumege iba klor la chauffer ka fa ka alete da china ko chai mai mais iba ya onke popom pogoloy tellement aya do comme nataka ma amaso wa téléphone Tahirou me kuma gelen finyana ipoloko mo be ka boko ki meni ou bien mo be ka boko ki dora na fatila mo ne penda parce que de fait que ibe ta kuma munu fo iba malibo kuma munu ni mana ta mo fo iba ka kala kana sigile Facebook kanta ga fola ngoni sala ni chipli bila ngodi afa no de fo na mo chete mo kono no ifo na li datem li kono na ti système mali parce que c'est pas biso bati no ya rasai ngati parce que nya ne kuma info amena Dieu dongo ne mbona bintu go arasaka ibko Dieu dongo ne ba fo ngo chete e chengo kuma na koro do bamna mena ba fo nya nkambe kuma mima mais mo chamanta yeko ni a genou c'est des affamés ngo debula ou ben nourri ni koro to ban debu balo to ban debu nourri ni to ban to sa ke fo yi mais exemple ta e sengeka amaran nanjinini o yere yogoro o ga temi yoro be shogal ga so ibi amdala sengene ro kam jigona sela sugu dala ni be amaran nanjinini ngini bi doron ta shogal ga so abe bokay abe sugune kay abe koy abe te mi parce ni politicien nous te ke sega ke foyi leader te nation ni nawde do sege bato de do ou te barake ou be tout gloni chokorba ndesena mais Tahirou tati a tiré poto no de fie chokorba jugu no imam diko sanga kumbala kuma mina be sega mogo placer kuma mina mana fo o bini sino ademuso fla ne prema tutur la de amaboko fo mogo ya de ademuso be prema tutur la Fatoumata Zara to yi Fatoumata no imam diko demuso o be barake no o ma fo mogo yana de ko imam diko deme barake premature la de ala ngole ni mana ni jeune ni sigile ko aude leader faso chi law ka faso chi avec la ici kana avec garan avec la kanisi no Tahirou na wana ngo zimini ka nek se ni wolo al ni Tahirou nye ibaro ko kon ko bala ko ni fly ka ke to de ni fly ko ni ma fly ma fi de buturu ni bu ebu jense nu ya nyagamia o be bugu ye ko Tahirou wore ka ta nyagamie ka bugu wule wakata yore Tahirou muna mogo mbobu da jola pour que ne ben da jola iga kumaka mun be iba bolo iye fe munuchi ibama c'est pour ça ne be bokana parce que ne ma kuma be sa quoi billahi c'est dire mogo ti jabi de wallahi ulu ti jabi mene bi jabi parce que nkan ki jabi kada iga mwe ka kuma kwa malien Autana ton la jeunesse malienne. Autana ton fadin sagoyala. Djougou sagoyala. Kiwa fla minela. Et politicien nous chokoroban nous ko. Atawa avenir joro. Au ye down de wolo. Au tuluka avenir joro. Au ko bi joani ka do au da au kana bara barake. Fo fitini ka do au ma. Tahirou na fayre. La mene ben tati bilai parce que tu vaux rien, tu sais rien,
toi tu es fini et boudon boudon parce que et vidéo mon chi de porke ibama a vidéo na yi billahi toi tu es fini à jamais tu le sais bien billahi mais comme ici malien don yana ki bi dado muganya ba deuna et puis il y a publication qui parle de rasta il y a publication qui parle de dunyang et bien ne horon dini taruba il y a publication qui ka arasa critiquer ka ouverture média et critiquer arasa bora persona kuma mina ikme e persona ni leonu kumbe warasa be shawarma obe dima e dumuni be dima jina tiga fa efe be dima ngod la ibo la ki inoro ara warasa la kele parce que arasa ya ye ti vorien e chen warasa kunlo be barake bilai ima ko mata yoroja arasa yi foshia parce que il sait que ti vorien bilai e magoroni dunali e shosho dunali e shawarma dunali était pas prêt ou était pas par sur là que toi tu es un intellectuel mon intellectuel mon oui intellectuel et signé nebe war seunka et signé nebe kata chogorobo bobara nemu ka fo chorba masini ko go ka kla kana fema ko ta ne ebe molo e jole imam digo kerefe e farkolo mam maloya e kuma mun fo digo ma e farkolo mam maloya e bi alama sangile so billahi ka boka imam digo ka traiter de tout billahi ka kla ka ti jo o kerefe ni a jole be ko pigeoni ni gene didila fabi imam so i farkolo ire mam malo. Comment je suis le marshal de Imam Diko kem aka koko wala nous on s'en fout oye de kunwe mais quand ni sikibe mana kan fo mo ube kibe mo ganyana ma o de taya Abdul Nyang shukaf sani nyana mai billahi onaka ko be o shukaf sani nyana mai ebe siga Imam Diko do ngatam nyanga nyang yi shi be kay Imam Diko ko ya ebe siga Diko do ngatam warasaka ishi be iya ese ka tulula uluma woluma kila sisa ibena de Imam Diko sanga burune kibini iglo sena c'est ton problème mais quand si kibe mana kan fo mo ma na rasa bora prisona arasa e take e korota ke e ira bela kondokoni ki sangorota ki ira bela ka micro ta ka dima ka kuma ni e horoni ni e la dile e ti si kibe mana kan fa sama ube ti si kibe ta arasa kormatiko ube ta publication ke warasa ina rasa kele sami zonza uye sanga ome ite ta kuma mbila ite ti fa folo parce que kon de la tayruba e waye flow molodi bilai mais ni fly ni ma flana samara don bilai toi tu es fini à jamais et t'es fouillé et t'es pas pareil rien du tout c'est d'ailleurs tu jabi de ni bilibili daranti ni bi jabi bilai mugolankulo ala jugu surantere e wodi toi tu es fini e ba don gwa ne ba don kan kamema nta fo yambi iba rebe nale iba bena fo mo ba me i vidéo muti ibama tu es fini à jamais ni ide mana bladora iki bolo ba toi tu es fini bilai kebina togo nyini ibikibiti alieni bon coin bon mo ware man nyesoro olive terminal tagala fono kibiti kono e ala adadi kono la temeka kono be français e de même mali kono di ambi wabi buru da fali bobiani bele daganti ko be ko kele mo la nkulo e de bini sigi et puis kapta publication ta kay ibo ke maman national ni ibaka e ka fe mu be ibabo ne yi fani badeni e teru ba e be songa ta kebe tani ni fen ta kibe e publication ngibaka ibe malo e teru ba ete malo ja ite malo ite same bele daganti ko be ko kile mbaw blanc video jana shini menale et puis su e shukura oda to balma male akona odado ndakwa faso jola ote billahi ni c'est des jeunes pourris billahi de fo mo te narate ale de tatu kan taruba ya tu ya kan ne mu fadi keneka
Berbela jilinyana. Aya tunka nemu, ka fono ka kila ka nemu, malien den bela jilinyana. Ebe se ka boka mfomu mokonyana. Ta imam digo se emine. Wa flani wa kila bo dima, obiga dembe balo eklefla. Mokote jilila. Ni siya kibara jawa kibe mana ka fara samaya. Ne mi buruje ka mweka kuma tunya mgodi. Mana ka ataki ba nyesi ni jeune mamu be fujola. Na mi buruja ne te dore fone awtuli. Ne mi buruja ika fu mako tu nyamgodi ta tofle parce que nafatela. Nafa ere tila mugare manka dajo ela ita ruba. Nafa kise kelente ela. Arasa seno ebiso ise endai. Kebitisi ki public mbetu yugo antetu yo osera kelela. Parce que Abidon, il sait que tu es pourri, tu n'es rien. Il te fait de comment de bida. C'est pour ça que tu as d'abidala. Aïe écarté, aïe bounya qui yanga ya no bel imaseka yele. Eche, danga de yele de taruba. Iba ya foyane. Nkora ka ya foyana ka ndreti la. Kodo tigo. Ara sa ila yele ki ke eshore ka biri ika la kola bilai. Mais maseka yele danga de biko. Mais continue ka publication arasaka. Ubeka publication nyanga nema boki buruja ika fuma tu nyamgodi boni bele daranti ko be ko gelembe video bla shu ko nga foli ben kono baga bela jeli ne ra ko iba bokum ko be ko gele iba bokum ben nalikama akoti ka nalide ko nga finyana aw mali jola te ne mali jola c'est de pourri billahi mokote si c'est pas ça amokote parce que ça de ta tumba nemu na ko mu oredu wa bodi fofana aso mokote tata la tuta la kiba aso ate mais ni jeune nous ba fo chubi la kla fo cha ubuta politicien nous bobara ko luga war duma ka chorba nous semina ku te ndoshi uluga 5 farani 5 duma wa fla dum pour tout moria tayruma ne tigara ela fo anchiko nya fo ibayo nya fa billahi iba ngoni nche fleni nga kungulu manja iba ya chiga bonda kwa ko be ngo iba ngonte ni nche ngakola ndala binda iba ya donku makadese ngonta ka kola ngoni nche kungulu ntafe ni voria ngi bikila kana fone yana parce que on be ngoni findo ko be ko kele adalu de Michel arrête de rentrer dans le songo flibili babia il beaucoup me fone vers l'ensemble de la folie boy moi je dis pas qu'on est moi je suis à la tu sais derrière no ma be inyekele ne de afu ko be ko kele ne ka dégager adama ijonga jabi de ka solo ngabla ko ne ka dégager ne fa ne dégager na ne nyara nyuma ni de woni ne nyara nyuma ni de beke ya esile mi ga tele ko beke e damuni o da ko be ko kele ko tayruba billahi tallahi arasa niya akorma tike publication ni mbache billahi mbeboki buruja wallahi billahi il y a publication munu ke adauma parce que mo gatama be urte français mais en bas mais il y a publication nge ikun kamara sa ani nyangdema ani ouverture mega jeune be shu ko sani e nyana mai ou be yeko kay ni nyana mai e na sika boka mfonuma des jeunes intellectuels munu be ouverture e kele alu nu be ta samara chila ntaruba ni arasa buruja bi buruja fofola hapa ko be ko kele mbo bla grand frère kaluda bidam le baboy obesana ana ben ambe mbula za mbo dale no fu pisa mane nere ba as kan men bida fisi wala fenge anje no de baye as nyango no foli billi babi nere koroke am ñom am jay ko be ko kele iba bode abene arana ka iga ire mana ko iga de fo timoni mon kui o timoni no iba wala me no grand frère quoi c'est pas la peine quoi timoni no timoni na ko le ko zinoro na nyira mzeni timoni mo da ngolo beta brata karasa ka kuri arasa la na publication ko pa je etana mutiko seme kataka makaka no fe ka ngo ya da uti mo la bilai ngabe du so ko bora et fait des jeunes pourris comme ça n'importe quoi dégage là-bas assalamu alaikum